Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Febri akan murojaah, tapi di subscribe dulu, terus di like, biar Febri semangat ngontennya guys. Jadinya Febri dapat play button. Sekarang kita coba murojaahnya ya. Murojaah dari Al-Ma'un, Al-Quraish, sama Al-Fil. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'abil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang kedua yaitu Al-Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafi rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita coba yang ketiga, yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Amin. Jangan lupa di subscribe dan di like ya guys ya. Nanti semoga video ini bermakna untuk teman-teman belajar ngaji. Amin. Semoga teman-teman juga masuk surga. Amin. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.